saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, semua yang hadir, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ketika masuk di kampung kita ini, wengerangi pesanna Andre Guruta Ki Haji Abdul Malik. Narekomelo komite kanjak nasi di kampung tangai dua. Yang pertama adalah tangai masigikna, yang kedua tangai lisakna masigikna. Nalamode cecenya lalangi di tanga. Ngabeneng lalangi di tanga, de nagaga yonroy. Ya, tapi alhamdulillah tongani Roma pakro lalangi we kasiagan atama ko kampungnya. Saya merasa berbahagia. Tofura si mangoto igande motor sih. Ya, tomaja sabolo nakan naau yes itu jaji. Ya. Semuanya diterima dengan baik apapun keadaannya. Jadi tangai masigitna. Apalagi masjid saya ada rencana mau dibangun. Apa kira-kira? Oh ibu, ya semoga maka lalu dibangun masjid saya. Hah? Detisan? Masa ya wisang? Ya rencana lantai 2 nasabak kofole gare weye. Ya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tali wasarana. Jadi yaitu di rupa tawe tuli angka sarata. Leto sarana makunreye, leto sarana buranewe. Angka bene to masara, degaga bene masarato. Dua bene lebih pasaramu. Ya. Degaga sarana. Tapi kenapa Rasulullah SAW bersedih? Pertama, mati benena. Na iyero benena nabitta bene taliwa-liwa kanjana. Nah, makanya ibu tinggal beberapa hari masuk Ramadan. Maka de malaikat Jibril puang aja tatarimai apala puasana bene iya madorakaiwe rilakaina. Maka sebelum masuk Ramadan matu ibu-ibu elok dampeki rilakaita. Oh ibu, magi jadi nama kutu mate ye. Pura mana moki gemanre, hah? Sedang kaya di pura manre malah si kamat cerita. Oh ibu, noli kapan yeta menre tapi de yero yaku pangat mata aja ngita wede kasi umelo meta mata ulah bire yak maluvue daripada mata aja ngita we. Maga musaddi. Ya. Oh ibu, kira-kira engkau ke atas salat tari lakaita? Angka atau pakubani pakutana biasa garo taballe laketa. Iya nah. Tapi biasa toki kana balle laketa. Ya, si balle not. Iya, makanya masuk bulan Ramadan nanti sebelum masuk sil elok dampak kota dampak ngakade narikung kata salat. Aga ta salat nama kun rima kanja kidi. Yeko tulitat dingi deta ta 100 sepuseso. Tuli makada kitu jinge male tanya jinge male iya malai tak dampang eka. Maka de lakena si sinangi pusika apa iro di angke utako lalan na akurangi tak demo pak. Ternyata tanya jinge male funggawana jinge malai. Iya. Itu saling memaafkan.
puang aja tatarime apala puasana tau iya madorakewe rito dua pajajan. Bagi bapak ibu punya orang tua angka dosa sebelum tamaramala elok dampa meman nih. Nalataigana atau maku kue dena siwada ambo indokna. Oh ibu. Biasa kita minta tau dena siwada ambo na. Biasa kita minta tau benci matuan na. Maga je masih lemah aja wita ye. Atte mau kuasa. Oh mat desi sekat matu. Lupa aja macam ramai ya. Iya. Coba lihat kenapa Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah. Ternyata makre penguta Umar ya Rasulullah elo doangaka. Makre Nabi ta ajak na nayak melo doangako. Ko siruntu komatu sedika lolo namanya Uwais ada tanda putih di telapak tangannya. Yena romo suruh melo doang. Siapa Uwais ini sampai Nabi mengatakan minta doa pada dia. Ternyata ye Uwais Al-Qarni bayangkan ni on romelo na penrit tanah marajewe indo ambok na kalamanna nasoppo menrit tanah marajewe. Bayangkan onro aturuna rito dia pajajan. Makanya bapak ibu sekalian narikolo ki mita anak tak maturu maturi ini aturu toki koto matuata. Saya ada acara maulid di Jambi. Ternyata di sana bapak ibu ada orang 20 tahun sudah merantau di kampung orang de panangkana sita tomatoana de panangkana lesu. Saya katakan lesu komite tomatoam. Aja namate panapa kalau mite. Coba mite komate tomatoana tapang katike silalona tapang kadi naruntu jo kemite tomatoana. Ye kong kanana de nang kanita tomatoana aja bana mutaja lempani magati. Agana de taja. Namo on kadetona na nerita ko tomatuan na alena mani mitai. Dia sebelum mati joke-joke tomatuan ibu. Yang ketiga puang aja tatarima apala puasana bali bola iya de nasi wada bali bola. Nah. Oh ibu. Biasa kimita to si salama bali bola. Tegi monro. Hah? Oh bali bola. Aku salom pera Ya, tanya ko salon pare ko salon lampu aga je wasa tuli persisala ko bali bola gara-gara tanah na misa satu si jaka ba muala tanana tahu tanah pitul lafi mati pato poko sermonina pungala taala bene masasa wasa pesan na tomatota dua sasa dena dicampuruki sasa anak anaknya sasa bene anakmu masasa aja na ce tomatoana bene ta masasa aja na ce lakai kanjana aga pi persisala ki. Oh ibu, aga wasa tuli pasti salah kok. Oh ternyata mga sogabay bali bola na napule manuk na bali bola manre on roce na narimpa manuk na tawe mate. Pertanyaannya ini gak salah, punna manuk atau punna gabay? Nah, ini gak salah. Punna manuk atau punna gabay? Gangka nama pangai iko salah. Misalnya mga gaba magina de mutika manumu patama ko kandan. Maka dia pun namanya iko salah. Misalnya mega manu magana ni mufalla iga bahu. Ini kan lo salah. Jadi yang salah itu tidak mungkin manu lo salah nasaba alena. Dia gaga akalan. Dia nama rigaga nandre apa mufalin na memu murakoi. Tapi yang salah adalah nasaba atimmu maja. Paya tu nareko ati maja. Na to si salah mak bali bola. Na mo tu manuk nami bali bola lalu maja to dirita. Ati maja lalu manuk na bali boleh aga nasa katunasa manuk na laja tapai padahal tanya manuk na laja tapa atimu maja tapi insyaallah kesolom parek makasih manang atin na tawa kue alhamdulillah ya. Apalagi saya lihat terpaksa ulag gato masker ku na fadega gawita ma masker kue saya ga ba ma masker sedi dua telu palo lo ya wita dega ma masker ulag gato ni ngakau dia na meto ko corona kue ya oh desa na dia na meto paustas agan na pinala ma masker kue memang corona ada tapi kan salah satu hikmahnya ma masker ki supaya tuli itu timue supaya dia to manan nasala na iya tol salom parai dan dia na podi manan nasala dia na podi magosip hah oh maga fi magi balik ma masker nah itu hikmahnya maskernya perlu metoni ditutup timue latai gana dosane timut tae
dosana cerita jak na bali boleh, dosana cerita tahu, dosana cerita andre na tahu, jokana buting na cerita andre na tema farat na magan na mapajena, padahal 2 ni mato na pacapu. Mana ka mana timu na makwa. Ena lalo tahu gandeng ibene na matte si timu nawe na kulen ko wita cantik na bene na magi kasih na krota pa na lakay na. Iko hatu. Na kulen na timu mudok kenana. Persoalan jodoh Allah yang mengatur. Nah ini 3. Nah Isra dan Mi'raj sedih Rasulullah nasaba iro benena nabita Bapak Ibu sekalian adalah wanita yang menyerahkan hartanya di jalan Allah. Nah bahasanya matu masih kita kong kami na rencana melo dibangun tamar ramalan sedekah nih. Ya beda sedekah beda dengan zakat. Kalau zakat wajib hukumnya, sedekah itu adalah sunnah. Sedekah siagi keikhlasan melo takbira iya jadi, tapi nariko seke mesti direke pah. Nah misalnya contoh ini pengusaha ke zaman-zamanna, kalaulah harga emas hari ini anggaplah 500.000 ya 1 gram, maka nisabnya itu adalah 85 gram. Kalau 85 gram itu dikali 500.000 itu sama dengan 42.500.000. Berarti kong kato falolongan na lilan na sitaunge genat ni 42.500.000 wajib ni nakan nasek 2,5%. Kalau harga emas 500 ya koset di juta kali ini 85 kali 1 juta dalam 1 tahun. Nah rapi wasele na pesu seket na ya na deta pesu seket na berarti engka hakna taulenge tanre. Kodi jadi dia tomen nau. Tapi engkau hak na tawe tanre mage sekekmu. Ya. Ya puro kuliah halo-halo ibe agana pi mo persusekan na nade metona halala. Lai taigana to mutiku. Ala mode ceko kampota kue bela alhamdulillah dia toga mapakor. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mage nade ka makada betul. Curi ka sedih. Maka dega na masolang akhiratmu latai gana atau masolang atinna. Contoh ya, beneku ditipu 250.000 wek kedua matelpo laba 500.000 nape sih ditahu ya. Itu pun nasabak beneku terima telpo kahe bahaya pada magati selama 500 minala. Beneng turun sisi dia Muhammad tanah capu dia. Latai gana tuh musolangi gara-gara yero iko namanya menyama tapi ngarangi. Angka set di kisah, set di tahu ipatama rana kapacalan na pungalatala bukan karena dia mencuri, bukan karena dia tidak salat, tapi aga palit dosana. Ternyata iya tahu jama-jaman nama teke aju, na rekopura na teke aju na tahu dapat gaji halal gajina, tapi angka nang kasewatu na teke aju na tahu manrepau, na watun na manrepo angka cedek masalah iya ropoe ko isina. Gangkanna nale cedde ajunna tawe nala sebagai pasula isi na yena ro patame ranaka na sabak na lufem melo halala na iro na nale pasula isi. Coba yang pasula isi ro apa ya manu bangko si malah ya makanya cak aja makan manu bangko manu Indonesia apa ro panrase kiro tawe mana mi punna ro coba deh sandala Jepang lem na lem Korea goncin na gonci Inggris banana bana Hongkong, manu na manu Bangkok, agapi, jangkere Belanda. Ya kung ka jangkere makan jauni na jangkere Belanda. Ko camoni jangkere na salompara. Mebu onde Beneta, onde Cina, tebu sanggara Belanda. Obe Indonesia. Mana tahu mana punna. Jadi aja lalu mu posogirangi apunna punana tahu rogi kok. Pakita mata madeceng tapi dek mu tenang, hakikinna dek mu tenang. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Gana to tuntu komatu. Nah siaga etana moanya menyeming waramparamu, yekung kanala samu de moanya menyemeng. Yasan mefat di nyawe nareko dek gagadi isem melinga canggoreng, tapi lebih mefat di nyawai nareko di tanang canggoreng, di topak gore canggoreng, na tamakule ni moanre canggoreng na sabak dek ni gage simu. Aro napero isi. Yasan mefat di nyawe nareko den rule manre bembe na sabak dek gagadi, tapi lebih pah. Padinya nyawe nareko di mulai ulu bembe na sabak di tuli baca para sanje, tapi dek na mulai manre na sabak matanre ni kolesterol. Makanya di imange aja mau mesen ulu bembe
Ya na pura ni mo baca lu bembe mo ala cede asorong ko si dape mo pacan ne ina dia mo asorong nelo no wana ko nakana kolesterol ya. Tanda fodo nakana ko ikat dipah. Ina pura ni mo ala cede asorong ni bagay ni aja mo sosilalemu. Itu zakat, itu sedekah. Insyaallah, ye koto masih dia palai galuta maluange malam dibangun masih kita ye. Dua nasandri guru tahun naik. Ite masih gitna. Alhamdulillah kerita mapaci masih kita. Yang kedua tanggal lisatna masih gitna. Maga aga je tulisatna, maga aga bire jamaah. Kira-kira ko sampaja loro na asra ko tasiaga to mabire jamaah. Taset disaf. Alhamdulillah. Ya. Biasa toh tak dua mi tahu. Hah? Biasa toh? Lo pega mana ko kamase? Nah yena melo alena guru taromelo mengadakan pelatihan manajemen masjid besok acaranya. Melo ilati ro pengurus masjid beko carana nama ruai ro masjid bere jama. Ya tanya makada bangga menjadi panitia nasabah egana saldo na masigi 1 miliar. Kan karo masigi. Siaga saldo na 500 juta sekian. Joka ka maju makor. Sisa na lokati me Muhammad sengin na maka. Aga mo go ka dina 500 juta taro ko mo cak bangun RWC. Nah dia nama sengi to tamat tene. Coba yang jangan bangga. Yero ko makada angka masigi makin 100 juta tapi matingka masigi na makanja pa yetu na wajamo tu pak kampung. Oh ibu yeko dibangun masigi kita lo mau ki masumba. Insya yeko lalo cilengange matu matarawe. Nah, kama cawe di matarawe te kang tu cilengan lalo toh. Lolo. Ni ka palolo yero cilengange. Ya, angka nang kepanitia palolo angka to nang kai palolo kira-kira talu duita 10 sabu 5 sabu si sabu na tega na tetap pakai matu 10 ka sabu atau 5 sabu atau si sabu tega tetap pang mon rivenerita magi na tamet ta panitia masigi tapalesu bolana mau sek benena mana dega agalake ku pole masigi metalada mak biladui Purana nabila de tuna siaga jumlah na mage ye mo poro di bonyo si 10 rupiah napi palulu napi maga we loko tama suruga di bonyo sedangkan gola si 10 na telu. Oh ibu nah jadi ko jok mak jumala kita aja na 10 100 deh kehe mutap aku masih gie. Oh ibu tulemu kira-kira makro nah napa mo sa di mau itu tapi kau waju kalau mana minra apalagi di burane agak kutui kok patole tasiaga sampurne maku kue 25 sabu magi wisangi pak biasa to wali ya 25 sabu magi nareko tole dega dina kalau mana minra kenapa kalau membangun masjid magi da minra yang kau dega gadim sedang katoli minra ini nase ande guru tai 2 tangai masjidna tangal lisatna masjidna. Itu pula lah kenapa Nabi SAW diperjalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dari masjid ke masjid. Itu artinya umat Islam tidak boleh jauh dari masjid. Nah makanya generasi-generasi kita anak-anak bicu ya. Ya kau bangsa namanya ya bicu dia ni pas salama dia pas sekolah agama dia ni pangaji bangsa namanya ye nulle matan resikola na maca na ye keimanan roti putaweh. Ya. Ini perlu nangka pengajian, nangka TPA, ya, namaca nanata misa agama nisa halala halulu ya, nasabab itu maku kue saya ada laporan misalnya di sana saya ceramah takziah Pak Ustaz, mega tu kue pa halo koro daerah Majalope kayak, kuru mabilar ya, tanya wajo masuk kabupaten lain. Kenapa tidak bisa diantisipasi? Nah sabab mage wedinge makam para iya to si atur mana? Ini nama kasola itu. Salom para mage nama jalan aja musalah ka Pak Bupati. Oh ibu. Iro riolo watun nang kanggota dewa tama kue naleki berat talaga. Naleki daster talaga. Nalaki lipat talaga. Nalaki karpet talaga. Ada itu kamu sesah.
Ya kuma pakai lalata aja na tabata. Kalau pejabat korupsi, siapa yang korupsi lebih dulu? Rakyatnya. Peko carana lo madece lalata, na yemi rota pilih angke duila. Na peko toni carana na bangun kena furamana ni mala 500 sabu 200 sabu gola kasih. Ya ber. Jadi harus furamala ber na tahu gola kasih na pali sumana ngimbo. Dan dia metori hak desa nabi ta'arasi wal murtazi binnat, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk neraka. Napa mulan itu masalah. Makanya kau ke pemilih aja na muala dina tahu illa dong ngabawan. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari masjid ke masjid. Makna yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwa memang sebelum engkau naik ke langit menghadap kepada Allah, mesti makan japa hubungan pada tarupa tahu. Ya. Aja nato si salah pangkato iya rupiri tesempajan alhamdulillah timas sempaja sa de menasiwada mak bali bola. Angka ga model emak kue. Oh ibu. Angka ga model mas sempaja nak de nasiwada mak bali bola. Angka ga model emak koro. De gaga. Atau sebaliknya detosi nasi salah mak bali bola detosi na sempaja. Padahal mestinya makna dari salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Ye kusukku ni sempajan na tawe de nasi salah. Tapi sitonganna bapak ibu malam mak mi dibahas ya. Tapi kotor runtuh bali bola tali waliwa marji memang. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah yang menyebabkan Isra dan Mi'raj terjadi karena kesedihan Rasulullah dengan meninggalnya istrinya, kesedihan Rasulullah dengan meninggalnya Amorena Abu Talib. Ternyata amatingange na pusara, na yekero malade na pusara, na sabairo Amorena na bitade na sempat na puada kalimat la ilaha illallah. Dega gapuang isompa yello tulungi mabberi dalle mappasau mappalasa illallah sangadinna pungalatan. Mesti keyakinan begitu ya. Sehingga ya kumakanja ni la ilaha illallah agana sanabita mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah ini gini gitu pacapur adanna nasabal la ilaha illallah tamu surga yaitu. Jadi sini tuh matu puripu ada la ilaha illallah. Nareko itu nama sola yero la ilaha illallah mesti tama surga yaitu. Cuma angka mina umat Nabi ta langsung masuk surga, angka to umat Nabi ta transit dulu di neraka, mapacip dosana napa igat tama surga. Makanya aja ta sola yero la ilaha illallah. Igana nasompa jokani ko bulue jokani boka juga jume. Narapi allepor egana baca doana. Ini tu aku tu kat joka mak baca doa. Pada ulip baca mana rona pawe tawe. Pak Ustaz baca ngaka baca doa salama. Okey lah ialah doa aku salama. Pak Ustaz wariala okey ialah doa itu matimu. Tapi ko makani Pak Ustaz baca ngaka kasihan kana aku menre kolangi Maka dak agan ulam menre. Sian atau nenre. Sab baca bawa man. Tapi ko cara nali baca ada nirsa makalo vega tu. Oleh ko makan letik ko posi bola biasa lah do pada kaya tu posi bola mu letik kakak kue. Aga si ala letik ke tu ilalam. Egana posi na pakaraja loi mamen na sappa posi na saloi. Loi mak dar sappa posi na dar loi mak galon sappa posi na galunge. Wani Jumat tu na bollo posi bolana nang ke posi na makalle de na jampang. Ya. Itu la ilaha illallah mesti makanja ATKE. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini meliputi 3 hal. Pertama adalah akidah. Jadi monro akidah na iya allalangan na nabi tai anu den atama akkelang. Bagaimana seorang Muhammad yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa sementara ia bawang 2 kampung ia rawate komelo te malala siulo panapaletu aku Palestina siulo to na palesu 20 panola tahu. Sementara Nabi hanya lailan sebagian malam menretopi di langit yang ke-7 Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah napelle sumato femang dan atama akalan. Maka yang mampu itu adalah iman ya, iman.
Makanya Abu Bakar ditanya, apa kau percaya? Percaya. Kalau Muhammad yang mengatakan lebih dari itu, saya percaya. Maka dikasihlah gelar As-Siddiq, yang membenarkan, Abu Bakar As-Siddiq. Nah sabairo nabi tak memang dek nang kena bele. Yana perlu nih pak guru nata. Makanya kalau ada anak-anak lahir, ada sunnah Nabi SAW itu namanya mentahnik. Ya sange mentahnik, ya yalengi karoma ipalipake anak-anak anu macan nih. Ya pun nabi tak nau cawoca karoma dia haluskan, enapa na palipake anak-anak itu namanya mentahnik sunnah. Kung kanana bunga jaji palipake anu macan nih. Dega karoma alengi cani, dega cani alengi gola calla. Aku ni romon rasa topan rita doaki puang tapan caji nga kai anakku puange pancaji nga puang anakku ye pada to halilana Nabi Muhammad de gaga na pada sangadina ada tonga. Nah di situ doanya. Tapi namo magai pakoro ye ko Indo na situ liballe anana. Mak lo kalau peka lo kalau pasai paceka Indo aja nama ce alingka pale baso iya walinga po. Akhirnya joko pasai siruntu 40 baso angka tofa baso di balu dek nalingang anak nah. Di sana lesu makuta anak mak tegi baso tak dampak kona mati ni 40 baso. Pada tal letuona. Si sana nasura anak lo mengaji joko mengaji. Dan metang ke lesu nan he made na mengaji tak dampak indok mati guru mengaji. Padahal tal letuona. Ye mu balle anakmu desa tanna mak balle to mati. Jadi kejujuran berasal dari rumah. Itulah iman. Narikode gaga tepen nate malemak nala gaga nate. Maka Nabi pernah menyampaikan begini, di tanah Arab angkaset ditau meli darat karoma. Nalli darae purana na waja dia garap na jama si kumuti makai na ronai pure meli darae punana darap nalli ni taku engka mana ulawa si goci na runtu. Ulawa si goci itu si goci onron barat na toriolota do kelopo ulawa penuh. Tanya maka ada cici macamnya maka ada gini ulawa si goci maka ada ye tom melingi tanah tanya ulawa kuya ulawanna lapo pabalu nasaba iro ya waliat dar mi si bakaroma dega ulawa berarti ulawange anu na lapo pabalu mesti upalesu upopanna de upalesu ubalui walingi wanre nandre anakku nanya keluargaku ya mana maka solangi gangkanna nasapa punana untuk palesu. Oh ibu, ye koi di melidar runtu ulawa kira-kira ipalesu gayar gana dek nah, enna jamemak koh. Nape cerita cina mapalesu apalagi kamu runtu meman nih, sedangkan cerita cina mapalesu. Ya, enna tu mega tapatat di manuna tete je tade, manuna bali bolana tamar bangin agere si manuna tahu. Iya. Akhirnya nasapa hunana. Tabe pungaji iya rodara walewe koidi ternyata angka ulawa sigoji upale sunga kena saba anuta tanya ulawa wali maka dela popa balu tak dampang kapura ni ubalu tanana berarti sininna anu angkewi ilalang anuta mana tala ni lesa nunta itu maka datola popang lihade anuta meto kamale maka datola papal hade anuta talan gangkana mapangewa magena de galo male magena na pangewa de galo male. Kira-kira pun enggak runtuh ke solompar itu mah pangewa magina na pangewa de kalau mala galunge de mina gaga ya mau megalo mana male onrong wana akhirnya mah pengadilan naruntuh hakim yang memutuskan hakim yang adil beneng ngedek na malampu hakim yang malam jawaban agak persoalan angka je ulawan de gaga lo male iku cemale iku to iya pemale ye kode na malampu tau de na metori pung Allah taala tapi hakim adalah orang yang jujur pakai bawan nih iko de gaga lo male ulawange iko si A angka ganata burane na saye iko si B angka ganata makunre na saye kalau begitu persiale dua anakmu lalu emas yang kau temukan berikan kepada dua anakmu nanti yang telah menikah lalu perbanyaklah sedekah aro de nak besek gara-gara ulawang manca ji mak beseng nah sabat tepe ya mau biasa tahu mak beseng si salah de na si wada gara-gara ulawang. Coba, ye mana na perlu he isikola ye, aja mu posogirang anu na tahu ye tona apuna tade na lesse ye tu dalle, ye tu manyamangi anu na tahu nariko malolomo nang kamu poseha, tapi upa-upan na malasa kok, ngadena mulai runtuh pak buran na lasamu, misalnya dalam kitab Irsyadul Ibad,
Ya, ang kasi di tahu pameng. Ya. Boleh mameng ang kana balelo punala, tiba-tiba ang tahu lepang. Pabeli ka balay mo sawi adang padang pagkiden di balut balay. Sa dua ba pilihan. Logo pabeli ka atau ugasa ko wala ba balay mo. Nasa hade, dek to kasi balu aga lo imi wa mena sa balo ka man di keluarga ko. Gangkana nagasa ye tau nena pa na sitte balay nanala rimade. Lesu bola na ingi balay anak benena sakin di dalle. Nasa si dalle. Padahal anun nami tenangalay na padiri to bitaw. Tapi makaron nato padiri epu adeule mewah pa malupu alen deule mewah apitangnya kosat apa ini nampala bahaya padu nga bansa na. Gangkan na inasu balewe ibatte balewe yolli laken naman releten ni den leten ni balewe sisan na lo jepui bale uru bale pura ibatte agak kejadian mangiking bale pura batewe tenyale na bibi ale na ikki ko bale pura batte pura ni garuntu bale pura batte na mangiki ya yang untuk biasa ini mimiking bale ternyata nakan najarinna boro meta boro cia sau makabong gangkana meta juga kodotoro makana terade harus diamputasi gangkana itu penjarinna gangkai sauni kapurani te padeva ternyata ya rolasanna menre gangkasiku gangkana bonyo deka pak bura cocok ite pesi sauni ka depa menre gang salangkan na ite peto nasa badega ka pak bura si cocok gangkan na maka datawi agame pak bunga na lasata nasa ujaguru itawe wala bale na nenero bale mikika kato maka de inero bibi bale buku na todo jariku na boro maka de sit dito malingi nasehat ye ko maka tu sapair na pamenge elo adampo ko magati gangkana na sapa na runtui tak dampang kaya na purja guru ki tak dampang ka bagi memang ke di makue polo nih capu nih gara-gara boro cia faja maka de yehe siwalat nih tuh ciaga mana linna itu balewe wat dampangan no purana maka wat dampang eta pasau to yarna jarina tapi terlambat melu dampa capu mo nih jarina di makanya di bapak ibu sabulu capu mana yero kong kagagan na te pura moala pale sumanang Iyana bahayana pa halo-halo peko carana lum falesu nasiagan itu egana mo tipu maka dega na rajingi ko matu malekal mau aro sedangkan apa sula isi maraji agana pale wadi peko taubat kepada Allah wa bisayyatal hasanatamhuha ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik semua yang menjadi dasar kerjasamanya adalah dosa napa tu makanan nabita tom menunge enunga mappe waju madosa pap balukna madosa to joke meli madosa to sikon simana ngirilal na dosa ye ya tapi kong katau sikomoti menun na joka si masigi sikomoti menun na joka si masigi maka da tahu ya rogi bako masampaja hade asampaja moko sikomotu matu masampaja na paja menu daripada detona na sampaja detona na paja menu pede na tu gaga ya pokoknya jo kami maju mah si menu jo kami maju mah mengkaing mah tu fangaja na talinga ya ini si kanja na pape sau ni man kaje lato tulim menu eno ngamape waju aga musappa logo ga tajam malekal mo napa kalau toba dia musampa terlalu banyaknya dosa bapak ibu sekalian makanya kalaulah ada musibah apalagi makukue makan casi anginge angka bola lutu terjadi NTT musibah nasi agen egana musibah maka di Allah Ta'ala wa makana Allahu li'azibahum wa anta fihim puradene penurungan umatmu Muhammad sedipacoba sedipacalang nariko engkamo poko rilalanna tongang imate nabi tak maknanya adalah nariko solompena nabi tak pada yacori manang malampu kori balukmu demu aceko-ceko ampi-ampena nabi tak pada yacin rolai mabila balai wa makana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun dan ya puradene callo pung Allah Ta'ala umatmu Muhammad nariko pada engke melo adam peripung Allah Ta'ala. Jadi salah satu cara supaya mabela yehe abalai adalah beristighfar. Yang kedua amalannya sedekah dan memberi makan. Bangsana yang naik ni ga ibu-ibu TV bepah. Bang kata wita bosar ang katofan ne. Magi na de naga bosar na de na naga na bosar fan ne mani palenna. Iya. Tapi sana ro sanga diwan ni oleh ka acarewe. Na yero bepa yoloku, yena ro bepo hoji bingka. Satu bingka warna hijau andalaku itu pada memang no. Ya
Lah si senareke Eropa ibu majelis taklinge angka panada si panne ye naro na sele nale robingka panada reke na tapangan manasan ni kapa ufoji panne padahal ye robingka ufoji maka na kay to ko cenya dalle angka ni hakko yolota siaga mo ita ku macarama dina kana lette ir pura man macarama na sele tau ya kacanya si dalle jadi itu tenge sange dalle dan alese padahal ye no po makala nati kundo cenya si dalle lo ka makada ye na tu tataro masiri to ka pacarama ki iya jadi ita matua ka masih lo mapalete ita yolo ayo ta papalete bawang iya pan raseki tapi hikmahnya adalah ye ko cenya dalle namun ka ko yolo tatam makule mulolong coba yang kaya pura ka mame raja na to tudana bayang kaya ro angka beppa yolo ko beppa kanja agar-agar nang kamaku ya sena ikaye na upo dito ye ternyata pakas itu danga iya cama pak desa si bato ko masyarakat na iya ribu majlis talinge telu bapan ni panena telu to siruna na pagi situ danga ya nala ni pak desa sedi nala pak cama sedi nala toni ya na to ko masyarakat sedi dia katawa aku panaya ya ro manre mana ni tawe beppa ya uam mabae loku terpaksa ye mero sawali bosara sawali ujab ko pak bolu mo yero ina rejep ko malam mama di balut di bajeppu de gapan neta ye na rowanre wala hp ko na foto robe payolo foto ukiringan yang gota maka da kabe pakanja aku yolo ko tapi ko cenya dalle tamakulle yan refa de gapan neta wata aro ye to na pak desa alena to fa de mana nak kare ini ne yolon di ustaz pa bela belata tu pole sengka mondri via iya maupun na kampok alena topa alena toma cinna iya tapi de na salah pa desa na sabama gidale na batuan na ada namu angka ko yolota ye ko cenya dalle tamakule mololong apalagi na reko dalle na mitemu kira-kira rogi lopo ko coba hadir yang dimuliakan oleh Allah jadi taro nih sederhana andrewe ye ko apun-apun tamwa ya bansana ibu-ibu we mu jok kaboting ko de gaga ulaw serta pake aja na je mo gaya daripada ulawan nasi boleh bolata tingreng pamega to yero de ga ulawan anu nasi boleh bolana indra to ya sama gaya anu indra ngapo aja na ya pada meto bene ko indi ko de gaga ulaw mi sepake jok kaboting aja na je ye to nang kewe ni samoto kadata tena mo cici bicu mi pake ne ta bolata matingka maluak galuta angka sarawale ta makanja oto tamu cici bicu mu pake maka do tawe bicu cicina tapi matana geram na ya daripada gangka siku foto buronceng mu pake tapi neita bolata te cake bo samana lo marutu adengin mesti si bici tawe maka da dingangare si ulawan nin raya jadi sederhana itu bagus ya coba lihat pungaji maka kacamata lena maka kacamata pa ustaz ya ro kacamatana kacamata MGI ya bisa tuh modelnya na pakai pungaji M100 asana yang pakai paus tarso M58 itu namanya kacamata kesehatan supaya tuh sehat aro nah sabayela sama aku kita liwan-liwan ang kasahaba pole makatoba aku gandra matanga makatoba khutbah kedua buang akan na stroke bahaya na la saya makukun namagi na may galasa makuke andre taliwan-liwan na iyero nabita ko manre asala manre ni bembe de nanre bale pa iyero bembe ako hutanange monro iyero bale ko tasie de na pa si capru ya pui di de gaga naluluman runtu cuwiwi anu lutu nanre to runtu si bembe nagan rusut to ang kasi bale anu nange nanre mana gangkan la satat talu la salutu la sanange la sama kalolo najinna ko lasa ero napero bahan ero halala mua tapi pasi jamu mana apalagi nariko balik namanya mana tahu malah bahaya ini yang merusak Bapak Ibu sekalian hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah pada akhirnya ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke langit mega nabi nasi runtu termasuk Nabi Adam Nabi Isa dan Nabi Ibrahim sampai Nabi menerima ibadah salat. Apa maknanya? Ternyata ya Nabi tak sebelum terima sampayangnya mas sampayang ini. Apa buktinya? Waktu nama lala Nabi tak dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqsa dena langsung lutul Al Aqsa mega kampung nalipang. Misalnya lepang Nabi tak ko Madinah non hijrah
lepang Nabi ta ko Madian, tempat hijrah Nabi Musa, lepang Nabi ta ko Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, singgah di Gunung Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Setiap kali Nabi singgah di sebuah tempat, Nabi diperintahkan malaikat Jibril untuk salat 2 rakaat sampai ke Masjid Al-Aqsa. Apa maknanya? Kenapa Nabi salat 2 rakaat? Bahwa membuktikan kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan yang tidak terbatas itu adalah Allah. Maka rupa tahu dalam kehidupannya, di samping memang ia berusaha, dia mesti berdoa. Maka pengulutan Nabi Zakaria kemudian memaknai 2 senjata itu, ia doa dan salat. Nah sabairo pengulutan Nabi Zakaria ya macuani benena macuatoni alena maputi gamat nampuso ni baka benena nade pagagana ya je syukur ki di mega anakna pangkato yero betta anakna manoko-noko syukur ko ang kanakmu namuni betta mega to melong kanakna nade gaga si abu ni mapresa dokter kandungan siaga na to mesai nade bagana na syukur ki pangkato yero kasih maseme na jaja anakna ya subur ladai angkator si abu na jaji angkato yero bibit unggul 20 miha bote jaji ni Muhammad lasi batu jaji mana magati ladde ya keritutu koe ya ko makunre anakmu tu keritutu ko dia nawat di ambo na pewali upapan ambo na pewali mapangat dia anakmu tu harus kembali wali hakim nah sabatannya ambo na dalam sisi agama tanya ambo na yetu alena mitanang ini ke suruh ko tanah darah na de pemuajai aja tu matana tanang alio lo darah na pemutanang ya Amega to yero sabibi unggul, agana unggul, maka sholat kok. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah pentingnya pendidikan anak. Paya kodega agai anak tadi bina si pamadece ni kero ruasi masiki. Sangat disayangkan ni galisaki masiki lato matua bang, atau lato apa sampaja. Ye ko bangi we kedua mori napa letu. Iya. Ya anak makanya di dia anak alhamdulillah pungajan facian anak ya. Mau cepat anak lo masiki. Maka Nabi tak kalau kemakanja anakmu pertama ayuh sinasmahu pada cengi asan itu anak aja na sembara molengi asan anak khairun nas sebaik-baik nama ubida wa humida yang dimulai dengan ubida penghambaan yang dimulai dengan humida dengan Muhammad Abdullah Abdurrahman Abdul Razak Muhammad Idrus Muhammad Yunus engka Muhammad na engka Abdul na yero makanja maku kenaling asang anak na agak kejajian ya matengangi mat dompeng anak ambok nana jaja anak talala dompeng tapi anak maku kuje kuyelengi asalina to si salah salangnya sang yelengi asang Abdul Razak wi naselis ya sanna bleki padahal ini sesengi bleki asu bolong yele si asa Sulaiman nasing kasih Sule panggil namanya dengan panggil yang baik didik anakmu dengan didikan yang baik. Ni kasih pato pak guru anak mengaji. Wa yu'allimuhumul kitab indo ambona. Aja ti soronga guru mengaji. Iko ambona si pato saya ambona sibu indona di sama pak guru irengi guru mengaji. Maka ada guru mengaji anak na rapi tu patengan na akurangi membaca wal ya talattaf misamona macalla tua macalla. Cerai age secera tanya ya sengi cera igere na lali na manue na payala dare IPGC dara akurange bukan itu masa jahiliyah sedangkan makunre mak dara ulang pulange dia nawat di gesa akurange apalagi na reko darana manue tapi gesa akurange salah maknanya madosa tapi makanya guru mangga dicerai betuan na dena na rapi itu wal ya talata padang nyambok mu cerai ya senge cera to mapak dar ya senge mapak dar mak gere manu napa mubatti munasu napa mutira guru mengaji nah de mana pengertian mu genna ni patangan na baca na macam mengaji nah de mana kemutira ki bette manu ave ko cara guru mengaji makurak gajinna tal lari dokona pandre ni manu bara macomo-como ya tu nape walia telah macala cerai na betuan na geresa ni manu coba angka koro kejadian papa manu angka terjadi karena puluh buru mati mana manu na tahu itu si manu na ya tahu si dia matalo tutu dia gak mati ya tahu na sonti ni manu na mati mopi na pande ni pak bura mati tu mopi ye dia gak mati makutana te agar rahasiana
rahasianya pertama ya kuna pandre manuna bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya matuti baca mana ini tapi magina dega mati. Oh rahasia yang kedua adalah yena lalu pak imam yolo bolana na bale pang yolo. Pak imam lepak yolo. Aga tu kareban di. Tapi pak imam ke talurat talo tatilo bolatai. Ye kotandre taloku tajo kama pasampaja angkatona tu apalaku. Oh yena lalu pak imam talurat. Oh ibu. Oh ibu. Biasa mau kata balik papa imam. Denangkah? Pada salama. Itu na pak imam na podi tilalo. Apa ina lalo talura, ina lalo talura terpaksa makbul talo toh. Iya. Nah, itu pengertian Bapak Ibu sekalian. Nah, kekuatan yang saya tadi sampaikan bahwa doa Nabi Zakaria degaga anakna macua benenam puso ni maka mana tidak mungkin angka anakna Nabi Zakaria macua ni umuruna. Tapi ternyata kalau orang mengatakan tidak mungkin, maka yang bisa menjawab itu adalah doa. Ayana ya biasa Bapak Ibu fakir. Iku maka tahu tidak mungkin engkau tahu tasiaga gajimu guru honor moh. Saya mengatakan Allah yang memungkinkan. Epwa tawereka oto kasih lo pakai macarama. Pama biasa ya joka ka macarama ufarra jasad kuna sabab bosi-bosi. Na ito na di dewa dikilepa na sabangka watuna acara. Ufarra lipai epwang. Tawereka oto. Ternyata maka si ilmu na yekoi ko melodoa depa na suku aga pale. Sabulu angka otomu pantaskan dirimu. Aga yaro ala ko sim. Jo kasih ka malasim kasih. Akade pa polisi kan kau tahu tak ada gagal lo mama malasim. Ya mangingimu tu matu minta kafung Allah taala makanan kana sinan ade gautona. Ya mala nasim de paga oto makade si ilmun na robo e ubaca ewe buno garasi oto pa mong katu mong angka simu de garasi na aga non rioto ewe busika garasi oto. Akade bali bola ewe aga tu saka onrong oto tega tak ade pigagai. Ya tarmi yolo onron na yolo. Hei telepon onrong oto de pasi gaga. Maka si ilmu nade kau pura yero elo doangi bali bola amo nang kau tona. Wela doang kasi tanah podo bali bola aku sebelah kanan kiri ke mana tuan. Alhamdulillah si minggong kau ngau tona. Dia pakai toku ya. Agak ilmu na. Oh angka 6 melo doang. Iya melo doang. Beneku melo doang. Tomato aku 2. Matu aku 2. Anda melo doang. Tungka 5 tu masam paja. Patame padonga epa alengi mane tuku oto. Epo ang aling anak ko oto, epo aling laki ko oto, epo aling ka oto, anam melo dua. Aro. Ang kana ko to ko, de pagagan. Dona lo sidra macarama kasi. Marallung terpasa mapala ka epo lo kama motor lo macarama pangkajene belana dua jayo ola lo bosi. Epo tanaporo de nanonno bosi. Matte si beneko hesala padongamu. Aja mo kada tanaporo de nanonno bosi na mega maperluangi bosi. Iko mi de maperluangi palo kama motor ro. Sele itu kaaga pali di pos akara ko epa tanna podo di nakan naka bosi. Oke lah. Men rena ko motoro epa kasi tanna podo di nakan naka bosi. Ternyata betul. Letu ka pangkajene permacarama leso ka macara bosi redde di tonga nakan naka woi. Alhamdulillah. Mage mangoto ka. Mangoto ka. Pertanyaannya wasama motor kana men rena ko motoro. Oh ternyata puraku melo dua angkat telepon ke anggota. Ustaz di mana jadwal hari ini pangkajen nih lo tuh bosi ka iye taja na ujempuk na jempuka aro na jempuka ko bolewe letu masigi ang teras na masigi den akan nakabosi le suka letu alhamdulillah baraka pak do tan na podo den akan nakabosi dito kan ternyata to mangoto pale yaro kule pega to sila lo angka to na ceninga ati pungala tala maka dehe ngerangi ro telpongi nulen ka tu jadwal na joko mu jempui. Ternyata ale nam mali bensin to lepa warung iya lompa sade iya pak bulu sapi ka tidak mungkin di ustaz lompa jarak ka pak bulu sapi pajar ko ata na nyaman na dito na linga bensin mandri gratis topi dito banakan naki bosi pak doangan akhirnya alhamdulillah angkat tona otot dikasih dipak. Kalau orang mengatakan tidak mungkin ada doa, tidak mungkin mati kado masiki ada doa, tidak mungkin iko lo madu teto sogie atau mafadiko to sogir tidak mungkin terima. Jangan mengatakan tidak mungkin. Orang boleh mengatakan tidak mungkin, tapi kau bisa berdoa. Semuanya adalah doa. Nah, pura melo doa mas sempaja aja melo doa bawa asam pajak kok. Ya. Purana melo doa mas sempaja. Maka Allah jawab doanya ketika dia berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samiu du'a. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik. Engkau yang maha mendengar doa. Dia sholat, maka Allah jawab panadatul malaika. Dia dipanggil oleh malaikat.
wa huwa qaimun matengangi tatto yusalli fil mihrab masampaja ri onro asampajanganna annallaha yubasyiruka bi Yahya majepu Allah taala napacad diori ko nasaba jadi anakmu bakal langsung dengan namanya Yahya aro puso benena majua alena. Orang mengatakan tidak mungkin Allah beri anak lewat apa? Doa dan salat. Makanya nate lo doang ya. Agak lo ke panci di cama, panci bupati lo doang. Ya. Penguluta Imam Al-Ghazali waktu Nabi cu ipacui ko tomatuan na jok ka masigi. Ya kong kato panrita macarama mati indona ipuang pancajinga ka panrita anakku kasi pada to panrita na to mak bicara. Dengan izin Allah dua masilah surah Imam Al-Ghazali dengan Ahmad Al-Ghazali itu keduanya jadi ulama besar berkat doa ibunya. Ya makanya nate japi-japimu ya Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin pakai pahang ri agama wa alimhu ta'wil ajarkanlah dia ta'wil ilmu tafsir melemak na paha akurange. Eko makunre Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Burane Allahumma faqihu makunre Allahumma faqihha. Dua mitu. Kocenya burane anak tak makunre, kocenya makunre burane. Dia agak nomor 3. Makanya WC di mana-mana cuma 2, WC laki-laki, WC perempuan. WC perempuan, WC laki-laki. Tidak ada WC yang ketiga. Ekong kato marasa yang ketiga tega nolot teme. Lo kata make burane je tanya ka burane. Lo kata make makunre tanya ka makunre je. Teme ini lebo. Ya. Nah dua bawa kocenya burane makunre tapi kocenya makunre burane dia kan nomor 3. Makanya saya tidak mau menganggap adanya nomor 3 asal talkala biasa. Maka ini burane aja mak daster. Iko makunre ye aja mak pakai burane. Oh ibu. Oh ibu. Nyekung kanata ro lemah-lemah carana joka aja mulai ngilami magatun itu. Iya. Tapi alengi latihan tentara barakom mangi malam kumana lakan. Nadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu soal. Nah, apa kelebihan yang Allah berikan rizesena tongke makanya sempajanna? Pertama arrizku minal halal. Nah leno pun Allah taala dalle poleri halalai. Ko makanya ni sempajanna tawe halal aja majamanna pun Allah taala lomoko dalle. Makanya ko pura ki malepep nai baca pak dongang aja lalo toli mak baca do yero todena sempajan. Tak biasa to yero to san rodena sempajan noli mak baca doa. Peku carana diterima pak dongan mo alena deto nesi sepung Allah taala. Nah makanan rigurta ke Haji Muhammad As'ad mau dilutur yalla eleteri wayetibo baraapi na rekolina sempajan aja lalo maceri. Sempajan na dirita. Yang kedua wayanju min azabil kabah. Napa beloino poleri pacalana kuburu ternyata napa kita mariawana kuburu angka memang aku pacoba pasisa ada nikmat ada siksaan. Bahkan dalam sebuah hadis dia katakan 40 langkah tofurel lemeki saleku burue ja'al malakani takaponi dua malaikat mungkar wa nakir. Nah iya mungkar wa nakir ma pamule pancajina latto sode mana kana cawa-cawa nasaba mage pakutana meto melon masak gak rupana mapata sila-sila. Makanya kongka bene tuli mata musuh ba mataru apona mungkar itu. Nangka mana hatuli mata musuh matinro mata musuh tangaso mata musuh ngai je mutul mata musuh di. Maka dela bene na dampak kide mata musuh memang ya ujaji. Maka dela kena maskar no pale matinro. Yang nene maskar matinro mata ya lari to mutaro. Iya. De mulai jawab pakutana malaikat nagapako. Coba itu baru di alam kubur. Berapa lama orang di alam kubur? Tergantung datanya kiamat. Setelah kiamat apakah bebas manusia? Ada pertanyaan lagi, ada hisab. Dia gak di lolos. Nah kode makanya pangatata selama tua ki bapak ibu sekalian nasi agatome tata monrolino. Maka Nabi ta'ala amaru mati ma'abena sitina sabain. Nah ya umuruna umaku 60 sampai 70 tahun. Wa akalluhum may yajuzu tali. Cek demi mulai rapi ya. Dari mengangi mati ya wana annangi fulona. Ya, maka itu Nabi ta ina mufura mas sampajang asra patadang limat karya sekna pusie. Ye kung kana mata korpada ye. Nah, itu tanda 40 hari datangnya malaikat maut. Jadi matu ibu pura ke mas sampajang asra patadang limat karya sekna pusie. Inang kamata patapolo meneh sona. Wajanin remu. Aja na mo jadi calon kepala desa patapolo meneh sona. Ya, tanda 7 hari biasanya Allah beri sakit na iya to malasadenu le manre tahi magi atau wesi lalu nai palinakan nanre mana menurut pak kita mata marisi menurut pak kita amatenga itu tanda 7 hari
Tanda 3 hari palawangan na alin roy kung kamata marepa ko na masumangat asading alungas suman. Yung nari kong mata na sabat tanggal lo si wajah cicilange, etanya pa yaitu. Ya. Tanda 1 hari di belakang ubung-ubu ya kung kana marepa ko na rapi asara. Dulu saya pernah diundang ke rumah sakit. Pak Ustaz bisa datang ke rumah sakit? Iya, saya datang. Ukarawo luna mata marepa. Ya indota ya dena rapi asara. Oli ambota si adam padampeki. Oli sila surata si adam padampeki indota dena rapi asara. Pajenne i paselle pakaianna. Karena orang meninggal akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat dia meninggal. Lalu kemudian pajenne i bacakan surah Yasin agar setan tidak datang mengganggu. Lalengi kalimat la ilaha illallah sampai dia mampu mengucapkan. Ternyata betul meninggal dengan ucapan la ilaha illallah dena rapi asara mati sesuai dengan tanda. Dan minta Pak Ustaz bisa ke rumah kak iye mage amboku malada jok kasih kami tay ukarawa mon rimat tasi kaya ambota dina rapi asara oli mana sila surat telpo ki magati dina rapi asara gati ki melo dampo tapi aga kejadian alhamdulillah latu asoy to mo piro tawe to mo biasa majam-majam maka kailat na tepu mati biasa na dina jaji iya. Oh ternyata kata Imam Al-Ghazali yang namanya tanda bisa jadi iya bisa jadi tidak. Jadi aja nih rotan retuli musapa, iya musapa aga mu pas sadiang alemu rimon rimatemu. Oh ibu, kira-kira siap nih kamate? Siap nih? Iya tajan nih, tajan nih. Lo toko lo vega. Tapi pertanyaannya setelah mati masuk di alam kubur, engkau moga lampu mutiwi, aga lampu nero baca Al-Quran, cawe tamar malangi. Makanya ada program nanti, program hatam Al-Quran. Patam Al-Quran aja mesti lima Facebook. Paja ini tuh Facebook itu. Ini kita aku kena mau nenek ma Facebook toh. Kamu jaringan. Ya engkau tuh data. Namo kita nenek Pak Ustaz agak sana Facebook tak. Oh kok mage nenek selalu ka invite ki. Lo tuh berteman. Kamage na sakuan ni nasa nayar kau ka nasa Facebook na tewita foto na we kamase macuano. Ang aji no tongang siaga juta linero HP na 15 juta na torsoli HP ko iya HP ko kasi pole mak Malaysia macarama na linga katawe aro kanjan sa ngedale machinalada ka ma HP baru tapi dia nang kopowi kumi pungalate po kasi tanapuro ma HP baru kawe tapat juga ka Malaysia talumpan ni makro dari nunukan ada undangan 3 malam di Malaysia joka nakor tapa makre tawe Pak Ustaz joka kiyolo mita HP tapi dia tapuji Yena. Pite tak puji. Karena 20 juta, 15 juta, 7 juta, 5 juta, 2 juta. Aku ni monro tantang. Kesempatan na linga kita anu masoli kesempatan. 20 juta tidak mungkin bansano file ye. Dia na cocok perasaan. 15 juta masoli mo pa di sesek. 7 juta masoli mo pa. Aku file kayaknya tu 5 juta. Apa ikut tu 2 juta unan nang mengusah sami matu aleku. Usah sami ale kaniga suro ko mala 2 juta masih polada ngayen lo tangay yawa-yawana lo tangay 5 juta masuk pa penadinge tawe dito na marisa malingat ki aja na leko te kesempatan maka fitte ta puje mu fitte to nga makanjay tan na mafad diulun na pasay maka dia bunga-bunga mana fitte to nga makanjay napa tu ya konera kate tama ko warungi Pak Ustaz tojo ka manre aku lesehange tanya ya mapesang upadangi te kada agi ta puje ne to ta paling naga apa puro rasa ka woli anggote lo selesehangin mande Muhammad bali mana pesan bali lo pemenangahu na dile pacapwi na solina balewe de kala matra ka odena ye mon rikong kamera ka cenya lo mapasa alena pa mapesan aja na rumah kada na suro ni tengah itu nga masuk ini yang sederhana saja iya rumah kanja ipake salama namanya mapapenadika itu Allah menghindarkan dari siksa kubur di sesena atau masampajang wa yamurru ala sirati kalbarkil lami lewat di siratal mustaqim pada bila takajoy yusyaru ma'an nabiyyin na pada punga kimatu punga Allah taala si bawa nabi-nabi risesena to makanja sampajan maka Bapak Ibu sekalian nah ini yang pertama setelah akidah adalah syariat la ilaha illallah maka yang kedua adalah syariat sampajata ibu-ibu yang ada hutan puasa pada tahun lalu pala peiolo inratatu apa macawe si tamar malang. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Makanya si ATKE, makanya syariah. Maka yang ketiga ditanya adalah akhlakul karimah. Inilah yang dicontohkan oleh Hasan Al-Basri Bapak Ibu sekalian. Apa kisahnya? Hasan Al-Basri ternyata
angka bali bola na yase. Apa ini mak bali bola samping kiri kanan alena bali bola na yase. Tiba-tiba malase pengeluta Imam Hasan Al Basri yero tetangga na yase tanya salam. Aga na nonno celengi bali bola pak malasai na tamari kamara na Hasan Al Basri ternyata engkau etati pole yase na fat terima ko katuange benena Imam Hasan Al Basri tati we makabo. Makre bali bola na pole kowe se ku yase. Kang kana makutana wahai Imam Hasan Al Basri catoni etana e bocor yase bola ku nadi tapadaka ufade cengi kasi. Awalnya dia melok padangin na sabat tersinggung aman. Tapi pas saya siatau ni etana, siaga dia etana i. Maka dia Hasan Al Basri yaitu bocor na WC tayase sudah 20 tahun lamanya. Bayangkan 20 tahun na perang na sabamage dia jaga hubungan bertetangga. Bangsana di dedan na si Jamal lapor nih. Begitulah cara Imam Hasan Al Basri mengajar kaya namanya tetangga. Maka aja mesti benci-benci mak bali bola. In marida utahu nariko malasa bali bola mu celengi. Wa in mata syayat tahu nariko mate antarai. Wa in istakrada akra tahu nariko minrengi bali bola mu pinrengi. Nyaman na tuh. Tapi ko minra ko akar itu tuh aja na riba. Aja sa riba. Pinrengi mo ko 2 juta siula muajai. Paganda 2.500.000. Riba 500 na. Mapa bunga dui. Tapi kode toga agak persyaratan angka bali bola dipinrengi 2 juta siulang paling saya 2 juta tidak mesti lebih karena saya hanya membantu si sanna narapi siulang katoga ni makamaja tabi pungaji wajan reku 2 juta ufagan na ke 5 juta sebagai ucapan terima kasih boleh diambil apa tidak boleh kenapa tidak didahului dengan perjanjian pertanyaannya pura ni karuntu to ipinrengi makro modelena dega ge runtu dia mau mega siap buki singai janci mutalae ya terus runtu ko fasai yolo pimacu tojo ko bola na masinga yolo pimacai tojo ko si mondri na padahal si anak kong kerona matu padahal kada dega ga indo dega ga maka dero to politik indo muna maka de lapong anana na padahal ka indo maka dah padahal kada dega ga setegi pala sang kamu pilalang malam pula det ko anak itu. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Pada intinya adalah perbaikilah salat. Kuncinya salat 5 waktu, salat tepat waktu dan salatnya berjamaah. Maka nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemerintah kita lewat edarannya yang dibaca tadi sebelum Jumat sudah membolehkan kita untuk salat tarawih. Walaupun harus sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tapi semua ini kalau mau diambil hikmahnya maka dia kenapa pakai masker mungkin peringatan dari Allah maka dah tutu niti mutta kalau lah hari ini kita dianjurkan cuci tangan mungkin salah satu hikmahnya adalah nasabah tali waliwa mema egana dosana ye limata ye maka tak ada satu yang bisa kita lakukan adalah kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.